नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम लैलतुल क़द्र के बारे में बात करेंगे कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना। तो इस हवाले से ये अर्ज़ है कि सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम के आप लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के बाब को पढ़ें, वहाँ पे आपको ये बात मिल जाएगी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातों में तलाश करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इसको आखिरी अशरे की 9 रातों में, 7 रातों में और फिर फरमाया ताक रातों में तलाश करें, और फिर फरमाया कि 3 रातों में तलाश करें। तो इस तरह से तलाश की मुख्तलिफ़ अहादीस सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम में वारिद हैं। बहरहाल सहीहुल बुखारी की हदीस का नंबर 1158, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत के बहुत सारे सहाबा ने लैलतुल क़द्र को ख्वाब में देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमने लैलतुल क़द्र की रात को 27वीं रात को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा सब का ख्वाब जो है ना वो मुत्तफ़िक हो गया है, लिहाजा इसको 7 रातों में तलाश करो। और मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2149 में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी रहता हूँ, तो मुझे कोई रात बता दीजिए कि मैं लैलतुल क़द्र के हवाले से उसमें क़याम कर सकूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी 27वीं शब को इस बात को लाज़म पकड़ यानी क़याम फरमा। तो मोहतरम, इससे आगे बढ़िए, सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 4470, इसमें सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये बात है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी कि लैलतुल क़द्र जो है ये रमज़ान के आखिरी अशरे की 7वीं रात है। और जब ये रवायत को बयान किया गया तो नबी रहमत सल्लम इस जहान फ़ानी से अल्लाह पाक के यहाँ आला मुकाम को पहुँच चुके थे। आगे बढ़िए, सही मुस्लिम में ज़र इब्न हबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे कहा, और ये हदीस का नंबर 2777 है, 2778, ये दोनों रवायतें आप सही मुस्लिम में लैलतुल क़द्र की फ़जीलत में जाके पढ़ सकते हैं। ज़र इब्न हबैश हज़रत अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे कि आपके दोस्त अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने लैलतुल क़द्र को पाना हो वो सारा साल रात का क़याम करे। तो अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बात यह है कि मेरा भाई अच्छी तरह जानता था कि ये रात जो लैलतुल क़द्र वाली है ये रमज़ान के महीने में है और रमज़ान के आखिरी अशरे में, और आखिरी अशरे की 27वीं रात है। और अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने यकीन से ये बात कहते थे कि वो अल्लाह की कसम उठा के कहते थे और इंशाअल्लाह भी नहीं कहते थे। और इसी तरह 2778 नंबर पे ज़र इब्न हबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो बयान करते हैं अबई बिन काब से कि हमने पूछा लैलतुल क़द्र के बारे में, तो उन्होंने फरमाया कि ये जो है ना ये रमज़ान के आखिरी अशरे की 27वीं शब है। तो हज़रात आगे बढ़िए, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1386, सैयदना
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ ہم کو بتایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہے۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے اتھینٹک ہے، پختہ ہے، راسخ ہے، صحیح ہے۔ ہاں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کچھ یہ جو رات ہے نا یہ پھر کے آتی ہے، کسی سال یہ 21ویں ہے، کبھی 23ویں ہے، کبھی 25ویں، یعنی اس رات کے لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑی ساری روایتیں جو ہے نا وہ موجود ہیں، لیکن یہ جو باتیں آپ کو بتائی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح حدیث کی کتابوں کے صحیح سند کے ساتھ، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2779 ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک دفعہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ کب ہوتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے کہ جو اس رات کو یاد رکھے، تو یہ رات اس دن ہوتی ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے اور وہ ایک تشت یعنی پرات جسے آپ کہتے ہیں اس کے کنارے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مطلق بات ہے، اور یہ بات جو ہے نا سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک مخصوص علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہوتی ہے کہ جس دن چاند طلوع ہوتا ہے اور تشت یا پرات کے کنارے کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ مطلق بات ہے، تو پھر آنے والی بات جو ہے نا وہ اس بات کی یہاں نفی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے، اس کا مشاہدہ کیجئے کہ چاند جو ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں رات کو آپ دیکھیے، اور جب یہ 27ویں رات کو چاند طلوع ہوتا ہے نا تو یہ بالکل ایک تشت اور پرات کے کنارے کی طرح ہوتا ہے، اور 29ویں رات کو یہ طلوع ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل ثابت ہے، واضح ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں جو ہے نا یہ فرما دیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ باقی میں نے بیان کی ہے نا الحمدللہ یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، ان میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، کوئی اس میں سقم نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت انسان کمی کوتاہی خطا یہ خاصہ انسان کا اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح صحیح حدیث کی روشنی میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی بات سے رجوع کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔